kilio ulimwenguni mzima. Miomo na miwecho babondo boss ba ekeo balanga msengeshe etabibio emo ya babondo mboka ya Lubumbashi molomboro na Simba Dudu bai ana ikangifumba ilola lolo lwa mochu wetu Lieutenant General Mobuchi Bochina lia Sikatenda Shabani suku china chichamwechu wa mtoba biumbi bibele maomi mabele na bitano na bibio hiwelia ekcholo belolo balo lebile bibane kangifumba wi eta lelo bibio na toshita kenene itendele mlombochi wa emo ya babondo mboka ya Lubumbashi. Tutakuwa na mafoe mengi sana. Kwa ya kwanza ilikuwa ni kilio kenye jamaa yetu ya Wabembe tunapata. Tunampoteza mzee wetu Lieutenant General Sikatenda, amefariki leo, amefariki korokoroni Kinshasa. Kwa heshima na zaidi kwa tunaomba tushimame tupatie une minute de silence. Asante sana, tunaweza tukaketi. Sagisi mnajua tuna wajamadari wetu wengi sana wako vile korokoroni Kinshasa, wamefungwa na serikali yetu, na mara nyingi tulikuwa tunaomba kujua makosa yenye walifanya, kujua wanawafunga kwa ajili gani na muda ambao watafanya pale vile kizuizini. Mpaka leo hatujapata muda na hawajatujibu, na mzee wetu kisi ametuacha. Kwa tunaomba serikali inaweza ikatusaidia kwa kufanya kazi na kwa kuheshimia sheria za nchi. Mtu hata kama akiwa kizuizini, kuna sheria ambazo Umoja wa Mataifa mtu anapaswa kuheshimu. Anapaswa kupata usalama, anapaswa kupata chakula, na vile anapaswa kupata matibabu. Mzee wetu kwa hiyo pointi ya kwanza ametuacha iko na miaka 86. Alikuwa iko retraite, bali mutosha ku residence surveillée ya kumfunga, bakaenda tena kumfunga mpaka gisi ametutangulia. Tukiendelea katika hiyo pointi ya kwanza, tutaomba jamaa ya wandugu wote wenye wako ulimwenguni kuangalia gisi gani tunaweza tukafanya tukatosha mchango kidogo kwa ajili ya kuwaza gisi gani tunaweza enda kumustiri udongo wa babu zake. Huyu muda tuko ndani ni muda gumu sana kwetu sie batoto ba territoire ya Fizi Tombo. Sasa mnajua tuko na wengine wenye wako korokoroni, tuko na wengine wako na mawazo ya kuja kufanya kwetu ikuwe sehemu ya vita, ikuwe sehemu ya mapambano. Sasa sisi kwa machache emo ya Mbondo ya Grand Katanga na emo ya Mbondo ya dunia kunyumba, tulikuwa tuko tunahitaji vitu viine. Kimoja ilikuwa ni upendo, kingine ilikuwa ni umoja, kingine tulikuwa tunahitaji ni maendeleo. Hatuhitaji pale kunyumba ikuwe sehemu ya mapambano. Kama patakuwa watu wako na hiyo mafikiri, tutawaomba waende sehemu nyingine, watafute sehemu kwenye wataenda kupambana. Na ni muda sisi tubaki muumoja. Ndio point ya ine. Tubaki muumoja, hii shida yenye iko ni ya kupita. Nte ewoki wabote asa chatrido wa mboka ya bala MSF na kungasa ngwa Lubumbashi na bibio aisende echambuchi ebomi wechi menge na soso na twatenda miomo obabondo bose.